औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर 4 फ्रॉम मदर विद लव की बाकीमानदा ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई विश यू कुड सी योरसेल्फ मॉम। अब मेंटा अपनी माँ को कहती है, काश तुम खुद को देख सकती। फॉर 2 सेंट्स आई वुड गेट माई कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ यू। यहाँ पर 2 सेंट्स का मतलब है जल्दी से, फौरन मैं जाती हूँ और अपना कैमरा लेके मैं आपकी तस्वीरें खींच लेती हूँ। शी रैन इन टू द हाउस, वो घर में दौड़कर चली गई। एंड गॉट हर कैमरा, और अपनी कैमरा ले आई। एंड दे टुक अ होल रोल ऑफ पिक्चर्स, और उन्होंने बहुत सारे तस्वीर खींच लिए। गुड, ये आपने अच्छा किया। हर मदर सेड कंप्लेसेंटली, उसकी माँ ने मुतमईन अंदाज में कहा। नाउ वी कैन शो देम टू योर फादर, अब ये हम आपके वालिद को दिखा सकते हैं। द नेक्स्ट टाइम ही एक्यूजेस मी, अगली दफ़ा जब वो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाए, ऑफ बीइंग अ सेली सिट बाय द फायर, कि तुम सेली हो और हमेशा आग के साथ बैठती हो। सेली का यहाँ पर मेरे ख्याल में मतलब ये हो सकता है कि ये मेंटा की जो हमसाए हैं उसमें एक औरत का नाम है सेली, और वो हमेशा काम नहीं करती और हमेशा जो है वो आग के नज़दीक बैठी रहती है। दे piled the leaves into a huge damp stack, उन्होंने जमा किए भीगे हुए पत्तों के एक अंबार को। ह्यूज के मानी है बहुत ज़्यादा, डैम के मानी है भीगे हुए, स्टेक का मतलब है अंबार। with the help of half a dozen neighborhood children, हमसाए के 6 बच्चों की मदद से, यानी हमसाए के 6 बच्चों की मदद से उन्होंने भीगे हुए पत्तों के एक अंबार को जमा किया। इट वुड नॉट बर्न प्रॉपरली, ये सही तरीके से नहीं जलेगी, बट गिव आउट, बल्कि पैदा करेगी, विद क्लाउड्स ऑफ थिक ब्लैक, घने काले बादल, वंडरफुली पंजेंट स्मोक, और हैरानकुन तौर पर तेज धुआं। नेक्स्ट पैराग्राफ है। हर मदर टायर्ड दैट नाइट, उसकी माँ उस रात बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। शी ले ऑन द डेवनपोर्ट एंड मेड आउट हर क्रिसमस कार्ड लिस्ट, वो एक बड़े सोफे पर लेट गई और क्रिसमस कार्ड के लिए लिस्ट तैयार करने लगी। डेवनपोर्ट के मानी है बड़ा सोफा। While मेंटा एंड हर फादर, जबकि मेंटा और उसके वालिद watched the wrestling matches, वो रेसलिंग के मैचेस देख रहे थे। It was like 1,000 other such evenings, ये दूसरे हजारों शामों की तरह एक शाम थी। But in some unaccountable way it was different, लेकिन एक नाकाबिले बयान तौर पर ये मुख्तलिफ था ये शाम। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है, बिकॉज इट वॉज द लास्ट टाइम मेंटा टोल्ड हरसेल्फ, मेंटा ने अपने आप से कहा कि ये आखिरी दफ़ा था। द लास्ट टाइम वी शैल एवर रेक द लीव्स, कि हम इकट्ठा कर रहे हैं पत्तों को। एंड मेक अ बून फायर इन द एली, और बाहर गली में आग को जलाएंगे। द लास्ट टाइम आई शैल स्नैप अ पिक्चर ऑफ हर, आखिरी दफ़ा है कि मैं उसकी तस्वीर लूँगा। विद हर आर्म्स अराउंड द किलीज किड्स, किली किड्स, किली जो है ये हमसाए की एक औरत है। मेंटा की माँ के हाथ किली के बच्चों के इर्द गिर्द रखे हुए थे और उसकी वो तस्वीर खींच रही थी। द लास्ट टाइम, आखिरी दफ़ा, द लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा। शी गॉट अप क्विकली, वो जल्दी से उठ गई। एंड वेंट आउट, और बाहर चली गई। इनटू द किचन,
किचन में एंड मेड पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न यानी पुल्ले बनाने लगी इन द इलेक्ट्रिक पॉपर पुल्ले बनाने वाले एक मशीन में ब्रिंगिंग अ बाउल टू हर मदर और अपनी माँ के लिए एक प्याला ले आई फर्स्ट पहले रिमेंबरिंग जस्ट उसको ये याद था कि किस तरह द वे शी लाइक इट वो इसको पसंद करती थी साल्ट एंड नॉट टू मच बटर इसमें नमक और मक्खन ज़्यादा ना हो यानी उसमें पुल्ले में अगर नमक ज़्यादा हो और उसमें मक्खन ना हो तो इस किस्म की पुल्ले जो है उसकी माँ को पसंद थे। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है बट दैट नाइट शी वेकन इन द चिली डार्कनेस, लेकिन उसी रात वो एक डरावने वाले तारीकी में जाग गई। चिली का यहाँ पर मतलब है डरावने वाली। अब हर रूम अपने कमरे के एंड बिगेन टू क्राई और रोने लगी सॉफ्टली आहिस्ता से। हर हेड बेरिड उसका सर छुपा हुआ था इन द कव ऑफ हर आर्म अपने बाजू के मोड़ पर। एट फर्स्ट इट हेल्प्ड लूजनिंग द टाइट बैंड्स अबाउट हर हार्ट। पहले इस रोने ने उसके दिल के गिरे खोल दिए। लूजनिंग का मतलब है जिस तरह के किसी का यानी ये इस तरह है जैसा कि धागे से बंधी हुई कोई चीज हो और कोई उसको खोल दे, तो लूजनिंग द टाइट बैंड्स अबाउट हर हार्ट। इसका मतलब ये बनता है कि इस रोने ने उसके दिल के गिरे खोल दिए। वॉशिंग अवे द फियर एंड द लॉनलीनेस, और उसके डर और तन्हाई को धो डाला यानी उसको ख़त्म किया। बट व्हेन शी ट्राइड टू स्टॉप, लेकिन जब उसने इसको रोकने की कोशिश की, किसको, ये रोने की कोशिश की, रोने के बंद होने की कोशिश की। शी फाउंड दैट शी कुड नॉट, तो उसको पता चला कि वो चुप नहीं हो सकती। अच्छा जी, इसके बाद जो पैराग्राफ है वो है ग्रेट रैकिंग सॉब्स शुक हर। ग्रेट यानी बहुत ज्यादा, रैकिंग अफसरदा, सॉब्स सिसकियां, शुक हर इसको हिला के रख दिया यानी बहुत ज्यादा अफसरदा सिसकियों ने उसको हिला के रख दिया। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इन सिसकियों ने उनको अजियत दी। until she could no longer smother, यहाँ तक कि वो इसको और ज़्यादा नहीं दबा सकती। स्मोदर के मानी है दबाना। अगेंस्ट हर पिलो, अपने तकिया के साथ या अपनी तकिया को, इसका मतलब ये बनता है कि उसने तकिया पर अपने मुंह को रखा था लेकिन फिर भी वो इसको दबाने में, रोने की आवाज़ को दबाने में नाकाम रही। एंड देन द लाइट वॉज ऑन, और फिर लाइट को ऑन किया गया। एंड हर मदर वॉज देयर, और उसकी माँ वहाँ पर आ गई। बेंडिंग ओवर हर, उसके ऊपर झुकी हुई थी। हर फेस कंसर्न, उसका चेहरा परेशान दिखाई दे रहा था। हर वॉइस सूदिंग, और उसकी आवाज़ सुकून वाली आवाज़ थी। अब उसकी माँ आ जाती है तो उसको वो कहती है, डार्लिंग व्हाट इज़ इट, मेरे प्यारे बेटी ये क्या है, वेक अप, उठो। बेबी यू आर हैविंग अ बैड ड्रीम, आपने बुरा सपना देखा है। नो नो इट इज़ नॉट अ ड्रीम, नहीं नहीं ये ख्वाब नहीं है। मेंटा चॉक्ड, मेंटा का गला बंद हो गया। चॉक के मानी है गले का बंद होना। इट्स ट्रू, ये सही है, ये ठीक है। इट इज़ अ ट्रू, ये हकीकत है। द थिन हैंड केप्ट स्मूथिंग बैक, ये पतले हाथ वापस सवार रहे थे या सजा रहे थे। स्मूथिंग के मानी है सवारना या हमवार करना।
किस चीज को सवार रहे थे? हर टम्बल्ड हेयर, मेंटा के आगे की तरफ गिरे हुए बालों को। एंड हर मदर वेंट ऑन टॉकिंग, और उसकी माँ बातें करती चली गई। इन द टोन, ऐसे लहजे में, शी हैड ऑलवेज यूज्ड, जिसको वो हमेशा इस्तेमाल करती थी, टू कम्फर्ट अ मच स्मॉलर मेंटा, एक बहुत छोटी सी मेंटा को दिलासा दिलाने के लिए या उसको आराम पहुंचाने के लिए। तो पेज नंबर, अच्छा जी, पेज नंबर 38। शी वॉज अवेयर दैट हर फादर हैड कम टू द डोरवे, उसको ये पता था कि उसका वालिद दरवाजे तक आ गया है। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। जस्ट स्टूड देयर, वो वहाँ पर खड़ा रहा। वॉचिंग देम, और उनको देखता रहा। वाइल मेंटा सोब्स डिमिनिश्ड इनटू हिकपी साइज, और मेंटा की सिसकियाँ हिचकियों की आह में तब्दील हो गई या ख़त्म हो गई। हिकपी के मानी है हिचकियाँ, डिमिनिश्ड के मानी है ख़त्म होना। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है। हर मदर पुल्ड द ब्लैंकेट अप ओवर मेंटास शोल्डर, उसकी माँ ने मेंटा के कंधों तक चादर को खींच लिया। एंड गेव हर अ लिटिल स्पैंक, और उसको एक मामूली सी थपकी दी। द आइडिया, ये नजरिया, गॉलीवॉग्स एट योर एज, यानी आपकी उम्र में गुड़ियों का ये जो नज़रिया है कि यानी जिस तरह के बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ गुड़िया वगैरह जो है वो बिस्तर पर सुलाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं गॉलीवॉग्स। तो ये नज़रिया कि आपकी उम्र में आपके साथ में गुड़िया सुला दूँ। शी सेड रिप्रूविंगली, उसने डांटते हुए कहा। रिप्रूविंगली के मानी है डांटना, यानी मेंटा की माँ ने डांटते हुए कहा कि अब मैं इसी उम्र में, आपकी इस उम्र में मैं आपके साथ गुड़ियों को सुला दूं। वांट मी टू लीव द लाइट ऑन, किया आप चाहती है कि मैं इस लाइट को ऑन रखूं। इन केस यूर स्पोक कम्स बैक, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भूत वापस आ जाए। स्पूक के मानी है भूत। अच्छा, मेंटा शुक हर हेड, मेंटा ने अपने सर को हिलाया। ब्लिंकिंग अगेंस्ट द टीयर्स दैट क्राउडेड अगेंस्ट हर आईलिड्स, और वैसे तो ब्लिंक का मतलब है आंख मारना या झपकाना, यहाँ पर इसका मतलब है साफ करना। ब्लिंकिंग अगेंस्ट द टीयर्स, अपने आंसू को उसने साफ किया। दैट क्राउडेड, जो कि जमा हो गए थे। अगेंस्ट हर आईलिड्स, उसके पपोटों के इर्द गिर्द। इवन मैनेजिंग अ वूबली स्माइल, और यहाँ तक कि वो मामूली सी हंसी भी। वूबली के मानी है कमज़ोर या मामूली। शी नेवर क्राइड अगेन, इसके बाद वो कभी नहीं रोई। नॉट इवन व्हेन द एम्बुलेंस केम, तब भी नहीं रोई जब एम्बुलेंस आया। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद। टू टेक हर मदर टू द हॉस्पिटल, के उसकी माँ को अस्पताल ले जाए। Not even when she was standing beside her mother's high white hospital bed, वो तब भी नहीं रोई जब वो अपनी माँ के सफ़ेद बिस्तरे के साथ अस्पताल में खड़ी थी। होल्डिंग हर हैंड टाइटली, उसने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। फोर्सिंग हर सेल्फ, और मजबूर कर रही थी अपने आप को। टू चैटर ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स, के गैर ज़रूरी बातों के, गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में वो बातें करे। चैटर का मतलब है बातें करना। इनकॉन्सिक्वेंशियल के मानी है गैर ज़रूरी बातें, यानी वो अपनी माँ के साथ जो है वो इधर उधर की बातें कर रही थी। बिश्योर, ये यकीनी बनाना। श्योर के मानी है यकीनी बनाना। दैट यूर फादर टेक्स हिज विटामिन पिल्स, ये इस बात को यकीनी बनाओ कि आपके वालिद विटामिन की गोलियां लेता है। वोंट यू, क्या आप इस तरह नहीं करेंगे मेंटा? ही इज सो केयरलेस अनलेस आई एम देयर टू कीप एन आई ऑन हिम,
وہ بہت بے پرواہ ہے. کیئرلیس کے معنی ہے بے پرواہ. وہ بہت بے پرواہ ہے یہاں تک کہ جب میں وہاں پر تھی تو میں اس پر نظر رکھتی تھی. I shall watch him like a beagle. میں ایک شکاری کتے کی طرح اس کو دیکھوں گی. مینٹا promised lightly. مینٹا نے بے فکری سے وعدہ کیا. لائٹلی کا یہاں پر مطلب ہے بے فکری سے. Now you behave yourself. اب تم سدھر جاؤ یا اب تم ٹھیک ہو جاؤ. And get out of here in a hurry. اور جلدی سے یہاں سے نکلو. You hear. کیا تم میری آواز سن سکتی ہو؟ Not even at the funeral. یہاں تک کہ وہ جنازے میں بھی نہیں روئی. فنرل جنازہ یا تدفین کا جو رسم رواج ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی نہیں روئی. The friends and relatives came and went. دوست اور رشتہ دار آئے اور چلے گئے. And it was as if she stood on the sidelines watching the Menta who talked with them and answered their questions. And it was as if she stood on the sidelines. اور یہ ایسا تھا جیسا کہ وہ خود کو کناروں پر کھڑی watching the Menta. اس مینٹا کو دیکھتی ہے. who talked with them جو کہ ان دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. and answered their questions اور ان کے سوالوں کے جوابات دے رہی تھی. یعنی جس طرح کہ یہ فلموں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ ایک سائڈ پر وہ اس کو دیکھ اس روح کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس طرح کام کر رہا ہے. تو بالکل اسی طرح مینٹا نے ایک مضبوط حوصلے والی مینٹا کو دیکھا جو کہ کناروں پر وہ کھڑی تھی اور مینٹا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ان رشتہ داروں اور ان دوستوں کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی. اصل میں اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ اب مینٹا جو ہے وہ ایک اس کو حوصلہ مل گیا ہے اور وہ ایک مضبوط لڑکی ہے اب. As if her heart were encased in a shell. جیسا کہ اس کا دل ایک ہول میں بند ہو. Encased کے معنی ہے بند اور shell کا مطلب ہے ایک ہول. That kept it from breaking جو کہ اس کو توڑنے سے یا ٹوٹنے سے روکتا ہے. She went to school. وہ اسکول چلی گئی. and came home اور واپس آ گئی. afterwards اس کے بعد to the empty house خالی گھر پر. she tried to do the things her mother had done. اس کی ماں نے جو کام کیے تھے وہ اس نے اس کے کرنے کی کوشش کی. but even with the help of well-meaning friends. لیکن یہاں تک کہ اچھے نیت والے یا بلائی والے دوستوں کی مدد کے باوجود and neighbors اور ہمسایوں کے مدد کے باوجود it was hard. یہ بہت مشکل تھا. یعنی وہ کام وہ نہ کر سکی. she tried not to hate the people. اس نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ ان لوگوں سے بھی نفرت نہ کرے who urged her to cry. جنہوں نے اس کو رونے پر مجبور کیا. عشق کے یہاں پر معنی ہے مجبور کرنا. you will feel better. آپ اچھا محسوس کرے گی. dear her aunt Grace had insisted. اس کی چچی نے اصرار کی. and then had lifted her handkerchief اور پھر اپنی رومال کو اٹھایا to her eyes اپنی آنکھوں تک and walked away اور دور چلی گئی. when Menta had only stared at her. جب مینٹا اس کو صرف گھور رہی تھی. with chilling indifference انتہائی لاپرواہی سے. اچھا جی نیکسٹ جو آخری 3 لائن ہے. she overheard. اس نے سنا
پیپل لوگوں کو ٹاکنگ اباؤٹ ہر مدر جو کہ اس کی ماں کی بارے میں بات کر رہے تھے. شی نیور نیو وہ نہیں جانتی تھی, وہ کبھی نہیں جانتی تھی, اس کو کبھی نہیں پتا تھا. ڈڈ شی کیا اس کو پتا تھا. دے آسکڈ وہ پوچھتے تھے یا انہوں نے پوچھا. اینڈ آلویز منٹا's فادر answered اور ہمیشہ منٹا کے والد جواب دیتے. نو شی نیور نیو نہیں وہ اس کو کبھی نہیں پتا تھا. ایون یہاں تک کہ ایٹ دا ویری لاسٹ یہاں تک کہ آخر تک اس کو پتہ نہیں تھا. when she was waiting for the ambulance to come جب وہ ایمبولینس کے آنے کے لیے انتظار کر رہی تھی. she looked around the bedroom اس نے بیڈ روم میں یا کمرے میں دیکھا. and said اور کہنے لگی I must get these curtains done up میں نے یہ پردے جو ہے ابھی ختم کرنے ہیں before Christmas کرسمس سے پہلے. نیکسٹ پیراگراف ہے منٹا knew that her father was worried about her کہ منٹا یہ جانتی تھی کہ اس کا والد اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے. and she اور منٹا was sorry وہ اس کو بھی بہت دکھ تھا. but it was as if there were a wall between them لیکن یہ حالات ایسے تھے جیسے کہ ان کے درمیان ایک دیوار ہو. a wall that she was too tired to surmount ایک ایسی دیوار جس کو پلانگنے کی اس میں طاقت نہیں تھی. one night he came to the door ایک رات وہ دروازے تک آیا اب ہر روم اس کے کمرے کے where she was studying جہاں پر وہ مطالعہ کر رہی تھی. I wonder if you would like to go through those clothes میں چاہتا ہوں کہ تم ان کپڑوں کو دیکھو ان کپڑوں میں سے دیکھو before your aunt Grace takes them to the church بازار اس سے پہلے کہ آپ کی انٹی اس کو چرچ بازار لے جائے. یہاں پر یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ عیسائیوں میں بھی یہ ایک رواج ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کے کپڑے وہ چرچ بازار لے کے جاتے ہیں تاکہ غریب لوگوں کو وہ دے دیے جائیں. تو چرچ بازار میں اس کپڑوں کو وہ لوگوں کو دیتے ہیں, غریبوں میں بانٹتے ہیں. He began haltingly اس نے ہچکچاہٹ سے شروع کیا یا بات کی. haltingly ہچکچاہٹ. and then when she looked up at him اور پھر جب منٹا نے اس کی طرف دیکھا not understanding نہ سمجھتے ہوئے he went on gently تو وہ اس نے اپنی بات جاری رکھی. your mother's clothes آپ کی ماں کے کپڑوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. we thought ہم نے سوچا someone might as well get some good out of them کہ ان کپڑوں سے کسی کا بھلا ہو جائے گا. get some good out of them کا مطلب ہے کسی کا بھلا ہو جانا. اچھا جی. she stood up وہ کھڑی ہو گئی and closed the book اور کتاب کو بند کی and went past اور گزر گئی اس سے without another word بغیر کوئی لفظ کہے یعنی بغیر کوئی لفظ کہے وہ ادھر سے گزر گئی. but she closed the door behind her لیکن اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا. when she went into her mother's room جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی. there were some suit boxes کپڑوں کے کچھ صندوق تھے by the closet door کپڑوں کی الماری کے ساتھ. and Minta vaguely remembered اور منٹا کو معمولی سی یہ بات یاد آ گئی یا ہلکا پھلکا اس کو یاد آ گیا that the women from the bazaar committee had called several times کہ بازار کمیٹی سے عورتوں نے کئی دفعہ فون کیا تھا کہ ان کپڑوں کے لیے. اچھا جی. her hands felt slightly unsteady اس کے ہاتھ متزلزل ہو گئے. as she pulled open the top dresser جب ٹاپ ڈریسر ڈراور جب اس نے
कपड़ों के ऊपर वाले दराज को खोला एंड लुक डाउन एट द स्टैक्स ऑफ क्लीन हैंडकरचीफ, और साफ सुथरे रुमालों के एक ढेर को देखा नीचे. द स्टॉकिंग्स इन देयर क्विल्टेड साटन केस. स्टॉकिंग्स का मतलब है बड़े बड़े जुराबे. बड़े जुराबे इन देयर क्विल्टेड साटन केस, वो अतलस के कपड़े में लिपटे हुए थे. क्विल्टेड, क्विल्ट वैसे रजाई को कहते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है लपेटना. साटन अतलस को कहते हैं. केस का मतलब है डब्बा. द ग्लव्स फोल्डेड इनटू टिश्यू रैपिंग्स, और दस्ताने जो थे वो टिश्यू के कागजों में लिपटे हुए थे. आई कांट डू इट, मैं इस तरह नहीं कर सकती. शी टोल्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा. बट शी गॉट अ बॉक्स, लेकिन उसने एक संदूक को उठाया. एंड स्टार्टेड पुटिंग द थिंग्स इनटू इट, और उसमें चीजें रखने लगी. ट्राइंग नॉट टू लुक एट देम, और ये कोशिश करती रही कि उसको न देखे. ट्राइंग टू फॉरगेट, और ये कोशिश की कि वो भूल जाएं. हाउ डिलाइटेड हर मदर हैड बीन, कि उसकी माँ कितनी खुश होती थी. विद द पेल ग्रीन स्लिप, इस हल्की सब्ज रंग के लहंगा को देखकर. ट्राइंग नॉट टू रिमेंबर, उसने ये बात याद न करने की कोशिश की. नेक्स्ट पैराग्राफ है. वंस शी हेजिटेटेड, एक दफा तो वो रुकी. एंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड, और तकरीबन उठाया ही था. अ सॉफ्ट वूल स्वेटर, एक नरम ऊन से बने हुए बुनियान को. फ्रॉम द फाइल, उस ढेर से. दैट वाज ग्रोविंग, जो कि पड़े हुए थे. इन द सूट बॉक्स, इस संदूक में, इस कपड़ों के संदूक में. शी हैड बाउड इट सो ऑफन, उसने ये कई बार मुस्तार लिया था या कर्ज लिया था. that her mother used to complain, के उसकी माँ शिकायत करती थी. that she felt like a criminal, कि वो एक अपने आप को एक मुजरिम समझती है. मेंटा की माँ. every time she bowed it back again, जब वो हर दफा जब वो इसको वापस मांगती है, यानी उसकी माँ जब इसको वापस मांगती है तो उसको वो अपने आप को एक मुजरिम समझती है. शी डिडंट मीन इट दो, अगरचे उसका मतलब ये न होता था या न था. शी लव्ड हैविंग मेंटा बारो हर थिंग्स, वो मेंटा का चीजें मुस्तार लेना उसको पसंद था. यानी जब मेंटा कोई चीज उससे कर्ज ले लेती थी, मुस्तार लेती, तो वो इस बात को वो पसंद करती थी. अच्छा जी, लास्ट लाइन है. मेंटा पुट द स्वेटर विद अदर थिंग्स, मेंटा ने इस बुनियान को दूसरी चीजों के साथ रखा. एंड क्लोज द बॉक्स, और संदूक को बंद किया फर्मली, मजबूती के साथ. नाउ द थिंग्स इन द क्लोजेट, अब अलमारी में जो चीजें पड़ी हुई थी उसकी बारी थी. ओपनिंग द डोर वॉज ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग हर मदर, दरवाजे को खोलना तकरीबन ऐसा था कि वो अपनी माँ को महसूस करती. इन द रूम बिसाइड हर, कमरे में उसके साथ. अ फेंट परफ्यूम क्लंग, एक हल्की सी परफ्यूम लगी हुई थी. टू मोस्ट ऑफ हर गारमेंट्स, उसके ज़्यादातर कपड़ों पर. यानी हल्की सी खुशबू उसके तमाम या ज़्यादातर कपड़ों पर लगी हुई थी. द हाउस कोट, इन कपड़ों में ये चीज़ें शामिल थी. गरीलो कोट, द वूली रोब, ऊन का चोगा. द टेन पोलो कोट, लंबा ओवर कोट. द स्कारलेट जैकेट, सुर्ख जैकेट. हर न्यू ब्लू वूल, और उसकी नई नीले रंग की ऊन. विद द पिग टॉप स्कर्ट, और वो स्कर्ट जो ऊपर से बंद और नीचे से तंग हो उसको कहते हैं पिग टॉप स्कर्ट. तो ये सारी चीज़ों पर, इन तमाम चीज़ों पर खुशबू लगी हुई थी. मेंटा स्टार्टेड फोल्डिंग द थिंग्स, मेंटा ने
तमाम चीज़ों को फोल्ड करना शुरू किया विद आलमोस्ट फ्रेंटिक हेस्ट, तकरीबन जनूनी जल्दी में, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी में, स्टफिंग दिम इनटू बॉक्सेस, उसको वो टोंस रही थी संदूकों के अंदर। क्रेमिंग द लिड्स ऑन, क्रेमिंग का मतलब है चीज़ों को सख्ती से पैक करना या बांधना, इसको कहते हैं क्रेमिंग। क्रेमिंग द लिड्स ऑन यानी उसने सख्ती से उसके अंदर वो चीज़ें रखी और उसके सर जो है वो इसी तरह छोड़ दिए, खुले छोड़ दिए। एंड देन स्टार्टिंग ऑन अनदर बॉक्स, और फिर दूसरे बॉक्स को उसने शुरू किया। एट द वेरी बैक ऑफ द क्लोजेट, अलमारी के बिल्कुल पीछे, वर द टू पीसेस ऑफ अ मैच्ड लगेज, एक जैसे सामान के दो टुकड़े पड़े थे। दैट हैड बीन हर मदर्स लास्ट बर्थडे, जो कि उसकी माँ के पिछले बर्थडे में गिफ्ट, एक तोहफा था फ्रॉम हर फादर, उसके बाप की तरफ से। दे वर हेवी, वो बहुत ज़्यादा वजनी थे। व्हेन शी ट्राइड टू मूव देम, जब उसने उनको हरकत देने की कोशिश की। टू हेवी, बहुत ज़्यादा वजनी थे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है she brought them out into the room, वो उसको कमरे में ले आई। and put them side by side on her mother's bed, और अपनी माँ के बिस्तर पर उसको साथ साथ रख दिए। her breath caught in her throat, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। when she opened them, जब उसने उसको खोला। dozens and dozens of boxes all tied with bright red ribbon, दर्जनों छोटे छोटे संदूक थे, all tied with bright red ribbon, और तमाम को सुर्ख रिबन के साथ बांधा गया था, सुर्ख रिबन, सुर्ख पट्टियों के साथ बांधा गया था। the gift tags written out in her mother's careful script, इस इन गिफ्ट्स पर या इन तोहफे पर जो लेबल या पर्ची लगे हुए थे, टैग्स लेबल को कहते हैं। रिटन आउट, वो लिखे गए थे। इन हर मदर्स केयरफुल स्क्रिप्ट, उसकी माँ की मुख्तात लिखाई की सूरत में, यानी उसकी माँ की मुख्तात लिखाई के से उसने उस पर लेबल लगाए हुए थे हर एक गिफ्ट पर। गेली कलर्ड क्रिसमस स्टिकर्स, खूबसूरत रंग के क्रिसमस स्टिकर थे। स्प्रिग्स ऑफ होली टू मेंटा फ्रॉम मदर एंड डैड, माँ और बाप की तरफ से मेंटा के लिए होली की शाखें या फूल। होली एक पौधा है, तो इसके जो पौधे या जो शाखें होती है, छोटी छोटी शाखें होती है, वो ज़्यादातर इन तोहफ़े के इर्द गिर्द लगाए जाते हैं। ये एक पत्तों की शक्ल में या छोटी छोटी जो शाखें हैं वो होती हैं, तो ये ज़्यादातर इस क्रिसमस के मौके पर दिए जाते हैं। होली जो है ये एक मुक़द्दस दरख्त है। अच्छा, टू ग्रेस फ्रॉम मैरी, ग्रेस के लिए मैरी की तरफ से, यानी ये एक और तोहफा था। टू जॉन फ्रॉम मैरी, जॉन के लिए मैरी की तरफ से। टू द केली ग्रेमलिन्स फ्रॉम आंट मैरी, आंट मैरी की तरफ से केली ग्रेमलिन्स के लिए। टू अंकल आर्ट, अंकल आर्ट के लिए फ्रॉम द हाउली फैमिली, हाउली फैमिली की तरफ से अंकल के लिए भी तोहफे थे। यानी ये तमाम तोहफे उसने तैयार करके रखे हुए थे। इससे पता चलता है कि उसकी माँ को ये पता था कि उसकी ज़िंदगी बहुत कम है और शायद वो क्रिसमस तक न पहुँच सके, इसलिए उसने पहले से ये सारे गिफ्ट्स तैयार किए हुए थे और हर एक गिफ्ट पर उसने पहले से नाम भी लिखे हुए थे। अच्छा, तो अब ये मेंटा अपने आप से कहती है, सो यू न्यू, यानी आपको पता था। मेंटा विस्पर्ड द वर्ड्स, मेंटा ने आहिस्ता से कहा।
You knew all the time, ان تمام اوقات میں آپ کو پتا تھا. She looked down in surprise, اس نے نیچے حیرانگی میں دیکھا. As a hot tear dropped on her hand, جب ایک گرم آنسو اس کے ہاتھ پر گرا. And she dashed it away, اور اس نے اس کو جھٹکا دیا یعنی ہٹا دیا. Almost impatiently, بے قراری کے ساتھ. اچھا جی. She picked up another package, اس نے ایک اور ڈبے کو اٹھایا. And read the tag, اور اس کے لیبل کو پڑھا. To Minta from mother with love, منٹا کے لیے اس کی ماں کی طرف سے بڑی محبت کے ساتھ. تو یہ ٹائٹل بھی ہے اس سبق کا, To Minta from mother with love, یعنی منٹا کے لیے اس کی ماں کی طرف سے بڑے پیار سے. اچھا. Without opening it, بغیر کھولے, she knew, اس کو پتا تھا, that it was a picture frame, کہ یہ تصویر کی فریم ہے. And she remembered, اور اس کو وہ بات یاد آ گئی, the way she had teased her, جس طریقے سے اس نے اپنی ماں کو تنگ کیا تھا. To have a good photograph taken, کہ ایک اچھی سی تصویر نکلوا لیں. The only one I have of you, وہ واحد تصویر آپ کی جو میرے پاس ہے, looks like a fugitive from a chain gang, اس میں آپ ایسی دکھائی دیتے ہیں, آپ ایسی دکھائی دے رہے ہیں جیسے زنجیروں میں بندھا ہوا ایک بگوڑا قیدی ہو. فیوجیٹیو کہتے ہیں بگوڑا کو, اور چین گینگ ان قیدیوں کو جن کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں چین گینگ. She had pointed out, اس نے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا. I can't very well go away to school next year with that. اس تصویر کے ساتھ وہ کالج نہیں جا سکتی, اسکول نہیں جا سکتی, یعنی وہ اپنی ہاسٹل کے کمرے میں اس تصویر کو لگانا چاہتی تھی, لیکن وہ سمجھتی تھی کہ اس تصویر میں آپ اچھی نظر نہیں آتی, لہٰذا آپ ایک اور تصویر جو ہے وہ نکلوا لیں. تو اس کو وہ بات یاد آ گئی. She put the package back, اس نے اس ڈبے کو واپس رکھ دیا. In the suitcase, کپڑوں کے صندوق میں. With all the others, باقی سامان کے ساتھ. And carried the cases back into the closet, اور ڈبے کو واپس الماری تک لے گئی. Poor dad, she thought, بیچارے ابو, اس نے سوچا. She never knew, ابو کا وہ ایک ڈائیلاگ ہے کہ اس کو کبھی نہیں پتا تھا, یعنی جس طرح کہ اس کے ابو اپنے رشتہ داروں کو وہ بتا رہا تھا کہ اس کو کبھی نہیں پتا تھا. She could hear him saying, اس نے اس کے اس ڈائیلاگ کو سنا تھا. Not even at the last, یہاں تک کہ آخر تک اس کو پتا نہیں تھا. اچھا جی. Minta opened the box beside the bed, منٹا نے بیڈ کے ساتھ جو صندوق تھا اس کو کھولا. And took out, اور نکال لیا, the sweater, اس بنیان کو. And the pale green slip, اور پیلے سبز رنگ کے کرتے کو. You know perfectly well, آپ کو بالکل صحیح پتا تھا. That you are just exactly like me, کہ تم بالکل میری طرح ہو. She remembered her mother saying, اس نے اپنی ماں کی بات کو یاد کی. She brushed the tears away, اس نے اپنے آنسو کو صاف کیا. And went down the stairs, اور سیڑھیوں پر نیچے چلی گئی. And out into the cheerless living room, اور بے رونق دیوان خانے میں. cheerless کے معنی ہے بے رونق, living room دیوان خانہ, جہاں پر عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں. I would like to keep these things, میں یہ تمام چیزیں رکھنا چاہتی ہوں, Dad, ابو. She said in her most matter of fact voice, اس نے اپنی حقیقی آواز میں کہا, یا اس نے جذبات سے خالی الفاظ میں یہ کہا. یعنی اس وقت اس کے اندر وہ جذبات بالکل نہیں تھے, رونے والی باتیں اس میں نہیں تھی, بالکل اپنی حقیقی آواز میں, یعنی عام جس طرح کہ وہ بات کرتی تھی اسی انداز میں اس نے کہا.
اینڈ شی شوڈ ہم اور اس نے اس کو دکھایا دا سویٹر اینڈ سلپ وہ بنیان اور وہ کرتا. دا سلپ از اے لٹل بگ یہ کرتا تھوڑا سا بڑا ہے بٹ آئی شل گرو ان ٹو اٹ لیکن بڑی ہو کر اس میں آ جاؤں گی. اٹ لکس لائک ہر یہ اس کی طرح دکھائی دیتی ہے. آئی تھنک میں سمجھتی ہوں. شی وینٹ اراؤنڈ دا روم وہ کمرے میں چلی گئی. سنیپنگ آن دا لیمپس بٹن دبا کر اس نے لیمپ آن کیے. ٹرننگ آن دا ٹیلی ویژن ٹی وی کو آن کیا. دیٹ ہیڈ بین سائلنٹ فار سو لانگ جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا یا خاموش تھا. شی واز اویئر اس کو پتا تھا دیٹ ہز آئیز فالوڈ ہر کہ اس کے والد کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہے یعنی اس کا والد اس کو دیکھ رہا ہے. دیٹ ہی could hardly avoid noticing the tear stains on her cheeks کہ بمشکل وہ بچ سکتا ہے اس کے آنسو کے نشانات کو غور سے دیکھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے آنسو کے نشانات کو اس کے گالوں پر دیکھ سکتا تھا. اچھا جی نیکسٹ جو پیراگراف ہے وہ ہے I think I shall have an apple she said. وہ کہنے لگی کہ میں ایک سیب لینا چاہتی ہوں. want one کیا آپ کو چاہیے. he nodded اس نے ہاں میں سر ہلایا. sure یقیناً. bring me one میرے لیے ایک لے آؤ. as long as you are making the trip جب آپ کچن میں جائیں تو میرے لیے ایک لایا کرو. it was natural سب کچھ جیسے کا تیسا تھا. it was almost like old time تمام چیزیں بالکل پرانے وقت کی طرح تھی. except that the blue chair by the fire was vacant ماں سوائے اس نیلی کرسی کے جو کہ انگیٹھی کے پاس تھی وہ خالی پڑی تھی. she went out into the kitchen وہ کچن میں چلی گئی hurriedly تیزی کے ساتھ. I shall tell him میں اس کو بتاؤں گی یعنی اپنے والد کو بتاؤں گی that I pestered mother کہ میں نے اپنی ماں کو ستایا تھا, میں نے اس کو غصہ دلایا تھا یا میں نے اس کو بار بار تنگ کیا تھا. to do her shopping early this year کہ اس سال آپ نے شاپنگ پہلے کرنی ہے. she told herself اس نے اپنے آپ کو بتایا یا اپنے آپ سے کہا. as she got the apples جب اس نے یہ سیب نکالے from the refrigerator فریج سے. I shall tell him میں اس کو بتاؤں گی that it was my idea کہ یہ میرا خیال تھا. about the photographs ان تصاویروں کے بارے میں, تصاویر کھینچنا میرا خیال تھا. she wanted him منٹا چاہتی تھی کہ وہ یعنی کہ اس کا والد to believe that she did not know کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی ماں کو نہیں پتا تھا کہ وہ مرنے والی ہے. اچھا جی نیکسٹ جو پیراگراف ہے وہ ہے the vitamin pills were pushed back on a shelf وٹامن کی گولیاں پیچھے دھکیلی گئی تھی فریج کے خانے میں. she took them out اس نے وہ نکال لی of the refrigerator فریج سے and put them on the window sill اور اس کو کھڑکی کے دہلیز پر رکھ دی. where she would be sure to see them in the morning جہاں پر اس کو یقین تھا کہ صبح اس کی نظر اس پر پڑ جائے گی. when she came back into the living room جب وہ دیوان خانے میں واپس آئی she noticed تو اس نے دیکھا that a light in a Christmas wreath کہ کرسمس کے ہار پر بتیاں ہے was winking وہ winking on and off وہ چمکتی اور بجھتی ہے. in the Kelly's window کلی جو کہ اس کی ہمسایہ ہے اس کے کھڑکی میں across the street گلی کے سامنے. I guess میرا خیال ہے we should start thinking about Christmas کہ ہمیں بھی کرسمس کے بارے میں اب سوچنا چاہیے. ڈیڈ ابو
शी टास्ड हिम एन एप्पल, उसने उसकी तरफ एक सेब को फेंका. एज शी स्पोक, जब वो बोली. एंड ही काट इट डेफ्टली, और उन्होंने या उसने उसके वालिद ने उसको बड़ी महारत के साथ पकड़ लिया. डेफ्टली के मानी है महारत के साथ. शी हेजिटेटेड फॉर जस्ट अ मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए उसने हिचकिचाहट महसूस की. एंड देन वॉकड ओवर, और फिर चली गई. एंड सेट डाउन, और बैठ गई. इन द ब्लू चेयर, उस नीली कुर्सी में. बाय द फायर, आग के नज़दीक जो पड़ी थी. एज इफ शी बिलोंग देयर, जैसा कि वो मिंटा की थी, या जैसा कि मिंटा वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी. एंड लुक्ड अक्रॉस, और चेहरा फेर कर देखा. एट हर फादर, अपने वालिद को. एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराने लगी. तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी. चूँकि ये लेसन थोड़ा सा लंबा चौड़ा था, तो बाज़ औक़ात हो सकता है इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की कोई गलती वग़ैरह हो. तो आपको अगर किसी भी जगह पर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. मीनिंग का मसला हो तो भी आप पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.